Polonnaruwa Vihara. Part E. The size of each image seems to have been decided based on the height of the rock at that point, so that the maximum possible area could be used for it. According to the archaeologist Sir Senarath Paranavithana, the images were evidently coated in gold in their early years. The style of the images differs somewhat from that of statues from the earlier Anuradhapura period. The most notable changes are the broader forehead in the Vihara images. The robe is carved with two parallel lines, rather than the single line seen in the Anuradhapura period, influenced by the Amaravati school of art. Seated image. The large seated image is 15 feet 2.5 inches, 4.636 meters, tall, and depicts the Dhyana Mudra. The seat was carved in the shape of a lotus flower, its base decorated with carvings of flowers and lions. The statue sits on a carved throne, decorated with Makara images, with four small images of the Buddha, identical to the larger image, carved inside small chambers. This is an unusual feature in ancient Sinhalese sculpture, and is presumably the result of Mahayana influence. Vihara. A small statue only 4 feet 7 inches, 1.40 meters, in height, but similar in appearance to its larger neighbor, is located inside the artificial cave named the Vihara. The cave was created by carving 4.5 feet, 1.4 meters, into the rock, leaving 4 square shafted stone columns at the sides of the 26-foot, 7.9 meters, wide and 12 foot 9-inch, 3.89 meters, high opening. The base of the lotus-shaped seat of the Buddha image here is also decorated with designs of lions. A throne and a parasol are carved behind it, more elaborate in design than the larger image. A Prabhamandala, or halo, is carved behind the head of the statue, which rests between two four-armed deities. According to archaeologist Mr. H.C.P. Bell, the god on the right is Brahma, and the god on the left is Vishnu. The walls of the cave were once decorated with frescoes, traces of which remain in the two corners at the back of the cave. Standing image. The standing image depicts an unusual mudra. The standing image is the focus of much discussion among historians and archaeologists, since there is a general belief that it is not a statue of the Buddha. The image is 22 feet 9 inches, 6.93 meters, tall, and stands on a low pedestal shaped like a lotus. It leans back in a relaxed manner, its arms folded across its chest. The statue's face carries a sorrowful expression, and the reclining image, which depicts the Buddha's parinirvana, lies next to it, which has led some to believe that it is the monk Ananda, who is lamenting the Buddha's demise at his deathbed. The remains of the walls, however, indicate that the two images were once in separate chambers, rather than next to each other. Paranavithana believes that the statue is of the Buddha, which depicts the Paradukha Dukkitha Mudra, or sorrow for the sorrow of others. However, this is a rarely used gesture in Sinhalese sculpture, and is seen at only a few locations in the country. Another possibility is that the image shows the Buddha during his second week after enlightenment, which he spent gazing at the Bodhi tree in gratitude for providing him shelter. The image is not mentioned in the Chulavamsa, which only mentions the other three. While this may be an indication that it is not an image of the Buddha, it is also possible that it may have been made at an earlier period than the others. Reclining image. The reclining image, which depicts the Buddha's parinirvana, is the largest in Vihara. At 46 feet 4 inches, 14.12 meters, in length, the reclining image is the largest statue in Vihara,
and also one of the largest sculptures in Southeast Asia. It depicts the parinirvana of the Buddha, who is lying on his right side with the right arm supporting the head on a bolster, while the left arm lies along the body and thigh. The palm of the right hand and the soles of the feet have a single lotus flower carved on them. Mr. Charles Gadakambure, a former commissioner of the Archaeological Department of Sri Lanka, has stated that the bolster upon which the Buddha rests his head has been so well carved that it looks like a cotton-stuffed pillow rather than one carved from rock. The upper foot, the left foot of the image, is slightly withdrawn to indicate that the image depicts that the Buddha has attained parinirvana and is not merely lying down. Unlike the other images, the reclining image does not have a decorated pedestal and lies on level bare rock. On the wall behind the image, several sockets have been carved into the rock, as well as the remains of 2 stone columns, suggesting that its now missing image house had a wooden roof. 3D documentation. A 3D documentation done by the Zamani project of the Heritage in Polonnaruwa was carried out in 2019. See also, Sri Lanka portal list of colossal sculptures in situ. Sponsored by annual tour organizers Gampaha Dist. Polonnaruwa Vihara. කොටසයි එක් රූපේ ප්‍රමාණය එම ස්ථානයේ ඇති පර්වතයේ උස අනුව තීරණය කර ඇති බව පෙනේ. එබැවින් හැකි උපරිම ප්‍රදේශයේ ඒ සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. පුරාවිද්‍යාඥ ශ්‍රීමත් සෙනරත් පරමනිසාන මහතා පවසන පරිදි මෙම රූප මුල් කාලයේ රන් ආලේප කර ඇති බව පෙනේ. රූපවල විලාසය අනුරාධපුර යුගයේ පිළිමවලට වඩා තරමක් වෙනස්ය. වඩාත්ම කැපී පෙනෙන වෙනස්කම් වන්නේ ගල් විහාර රූපවල පුළුල් නළලයි. අමරාවතී කලා ගුරුකුලේ ආවාසය ඇතිව අනුරාධපුර යුගයේ දක්නට ලැබෙන තනි රේඛාවට වඩා සමාන්තර රේඛා දෙකකින් සිවුර කැටයම් කර ඇත. වාඩි වී සිටින රූපය. විශාල වාඩි වී සිටින රූපය අඩි 15 අගල් 2.5 මීටර් 4.6 උස වන අතර ධ්‍යාන මුද්‍රාව නිරූපණය කරයි. ආසනයේ නිලුම් මලක හැඩයෙන් කැටයම් කර ඇති අතර එහි පාදම මල් සහ සිංහ කැටයම් වලින් සරසා ඇත. මෙම ප්‍රතිමාව කුඩා කුටි තුල කැටයම් කර ඇති කුඩා බුද්ධ රූප 4කින් විශාල රූපයට සමාන මකර රූප වලින් සරසා ඇති කැටයම් කළ සිංහාසනයක් මත හිඳගෙන ඇත. මේ පැරණි සිංහල මූර්තිවල අසාමාන්‍ය ලක්ෂණයක් වන අතර සිය මහායාන බලපෑමේ ප්‍රතිඵලයක් විය හැකිය. විද්‍යාදර ගුහා කුඩා ප්‍රතිමාවක් උස අඩි 4 අගල් 7 මීටර් 1.4 පමණක් වන නමුත් පෙන්මින් එහි විශාල අසල්වැසියාට සමානයි. විද්‍යාදර ගුහා නම් කෘතිම ගුහාව තුල පිහිටා ඇත. මෙම ගුහාව නිර්මාණය කර ඇත්තේ අඩි 4.5 මීටර් 1.4 පර්වතයට කැටයම් කර. අඩි 26 මීටර් 7.9 පළල සහ අඩි 12 අඟල් 9 මීටර් 3.89 උස විවරයේ දෙපැත්තේ 4 කටු සහිත ගල් කුළුණු 4ක් තබමිනි. මෙහි බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ පද්මාකාර ආසනයේ පාදමද සිංහ මෝස්තර වලින් සරසා ඇත. එය පිටුපසින් සිංහාසනයක් සහ පරාලයක් කැටයම් කර ඇත. විශාල රූපයට වඩා විස්තීර්ණ නිර්මාණයකි. සභා මණ්ඩලයක් නොහොත් හලෝ 4කින් යුත් දෙවිවරුන් දෙදෙනෙකු අතර පවතින පිළිමයේ හිස පිටුපස කැටයම් කර ඇත. පුරාවිද්‍යාඥ සීබෙල් මහතාට අනුව දකුණු පස දෙවියන් බ්‍රහ්මවන අතර වම් පස දෙවියන් විෂ්ණු වේ. ගුහාවේ බිත්ති වරක බිතු සිතුවම් වලින් සරසා තිබූ අතර ගුහාවේ පිටුපස කුන් දෙකෙහි සලකුණු පිරිව ඇත.
ස්ථාවර රූපය සිටගෙන සිටින රූපය අසාමාන්‍ය මුද්‍රාවක් නිරූපණය කරයි. හිටි පිළිමිය බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් නොවන බවට සාමාන්‍ය විශ්වාසයක් පවතින බැවින් ඉතිහාසඥයින් සහ පුරාවිද්‍යාඥයින් අතර බොහෝ කතාබහට ලක්ව ඇත. රූපය අඩි 22 අඟල් 9 මීටර් 6.93 උස වන අතර නෙළුම් මලක හැඩැති පහස් පාදයක් මත සිට ඇත. ඒ සැහැල්ලුවෙන් පිටුපසට නැමී ඔහුගේ දැස් පපුව හරහා නැවී ඇත. ප්‍රතිමාවේ මුහුණේ ශෝකජනක ප්‍රකාශයක් ඇති අතර බුද්ධ පරිනිර්වාණය නිරූපණය කරන සැතපෙන රුව ඒ අසලම පිහිටා ඇති අතර බුදුන් වහන්සේගේ අපවත් වීම ගැන මරණ මංචකයේ වැළපෙන ආනන්ද හිමියන් බව ඇතැමුන් විශ්වාස කිරීමට හේතු වී තිබේ. කෙසේ වෙතත් විත්තිවල නටබුන් පෙන්වීම කරන්නේ පින්තූර දෙක එකිනෙකට යාබදව නොව වෙනම පුටිවල වරක් තිබූ බවයි. පර දුක්ඛ දුක්ඛිත මුද්‍රාව හෙවත් අන් අයගේ දුක ගැන දුක නිරූපණය කරන ප්‍රතිමාව බුදුන් වහන්සේගේ බව පරණ විතාන විශ්වාස කරයි. කෙසේ වෙතත් මේ සිංහල මූර්ති කලාවේ කලාතුරකින් භාවිතා වන අභිනය වන අතර ඒ දිවයිනේ ස්ථාන කිහිපයක පමණක් දක්නට ලැබේ. තව හැකියාවක් නම් බුද්ධත්වයෙන් පසු දෙවන සතියේදී බුදුන් වහන්සේ බෝධිය දෙස බලා සිටිමින් තමාට සෙවන ලබා දීම ගැන කෘතඥතාව පළ කිරීම සඳහා රූපයේ දැක්වේ. අනිත් තුන ගැන පමණක් සඳහන් වන චූල වංශයේ රූපය සඳහන් නොවේ. මෙය බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් නොවන බවට ඉගියක් විය හැකි නමුත් එය අනෙක් ඒවාට වඩා පෙර යුගයක නිර්මාණය වන්නට ඇතැයි සිතිය හැකිය. සැතපෙන රූපය බුද්ධ පරිනිර්වාණයේ නිරූපිත සැතපෙන රූපය ගල් විහාරයේ විශාලතම වේ. දිග අඩි 46 අඟල් 4 මීටර් 14.12 වන අතර සැතපෙන රූපය ගල් විහාරයේ විශාලතම ප්‍රතිමාව වන අතර අග්නි දිග ආසියාවේ විශාලතම මූර්ති වලින් එකකි. එහි දැක්වෙන්නේ බුද්ධ පරිනිර්වාණය ඔහුගේ දකුණු පැත්තේ වැතිර සිටින අතර දකුණු අත හිසට ආධාරකයක් මත තබා ඇති අතර වම් අත ශරීරය සහ කලව දිගේ වැතිර සිටි. දකුණු අතේ සහ යටිපතුල්වල තනි නෙළුම් මලක් කැටයම් කර ඇත. බුදුන් වහන්සේ හිස තබා ඇති බැටළුව ගලෙන් නෙළන ලද කොට්ටයකට වඩා කපු පුළුන් කොට්ටයක් මෙන් ඉතා හොඳින් කැටයම් කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු කොමසාරිස්වරයෙකු වන චාල්ස් ගොඩකුඹුරේ මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත. රූපයේ ඉහළ පාදය වම් පාදය බුදුන් වහන්සේ පරිනිර්වාණයට පත් වී ඇති බව රූපයෙන් නිරූපණය වන අතර එය හුදෙක් වැතිර සිටින බවක් පෙන්වුම් කරයි. අනෙක් රූප මෙන්ව සැතපෙන රූපයට සරසන ලද පීඨිකාවක් නොමැති අතර සමතලා කරන ලද හිස් පර්වතයක් මත පිහිටා ඇත. රූපයේ පිටුපස දිස්වේ පර්වතයේ සොකට් කිහිපයක් කැටයම් කර ඇති අතර ගල් කුළුණු දෙකක නටබුන් එහි දැනට අතුරුදහන් වූ රූප නිවසට ලී වහලක් තිබූ බව යෝජනා කරයි. තුමෙහි ලේඛන පොළොන්නරුවේ හතදාගේ සමානී ව්‍යාපෘතිය මගින් සිදු කරන ලද ත්‍රිමාන ලේඛනගත කිරීමක් 2019 දී සිදු කරන ලදී. මේක බලන්න ශ්‍රී ලංකා ద్వාරයේ ස්ථානයේ ඇති දැවැන්ත මූර්ති ලැයිස්තුව. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වාර්ෂික සංචාර සංවිධායකයින්ගේ අනුග්‍රහයෙන් பொலன்னருவை கல்விசாரை பகுதி ஒவ்வொரு படத்தின் அளவும் அந்த இடத்தில் உள்ள பாறையின் உயரத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது. தொல்பொருள் ஆய்வாளர் சீனர தரவரிதானவின் கூற்றுப்படி இச்சிலைகள் ஆரம்ப காலத்தில் தங்கத்தால் பூசப்பட்டிருந்தன. படங்களின் பாணி முந்தைய அனுராதபுர காலத்தின் சிலைகளிலிருந்து சற்று வித்தியாசமானது. மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் கல்விசாரை படங்களில் பரந்த நெற்றி. அமராவதி கலை பள்ளியின் தாக்கத்தால் அனுராதபுர காலத்தில் காணப்பட்ட ஒற்றை வரியை விட 2 இணையான கோடுகளுடன் இந்த அங்கீ செதுக்கப்பட்டுள்ளது.
அமர்ந்திருக்கும் படம். சிறிய அமர்ந்துள்ள படம் 15 அடி 2.5 அங்குலம் 4.636 மீட்டர் உயரம் மற்றும் தியான முத்திரையை சித்தரிக்கிறது. இருக்கை ஒரு தாமரை மலரின் வடிவத்தில் செதுக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்பகுதி மலர்கள் மற்றும் சிங்கங்களின் வேலைப்பாடுகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. சிலை சிறிய அறைகளுக்குள் செதுக்கப்பட்ட புத்தரின் 4 சிறிய உருவங்களுடன் பெரிய படத்தை போன்றது மகர உருவங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட செதுக்கப்பட்ட சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறது. இது பண்டைய சிங்கள சிற்பத்தில் ஒரு அசாதாரண அம்சமாகும். மேலும் இது மகாயான தாக்கத்தின் விளைவாக இருக்கலாம். வித்யாதர குஹா ஒரு சிறிய சிலை 4 அடி 7 அங்குலம் மட்டுமே 1.40 மீட்டர் உயரம். ஆனால் அதன் பெரிய அண்டை நாடு போன்ற தோற்றத்தில் வித்யாதர குஹா என்ற செயற்கை குகைக்குள் அமைந்துள்ளது. குகை 4.5 அடி 1.4 மீட்டர் பாறையில் செதுக்கப்பட்டது. அதன் பக்கங்களில் 4 சதுர ஷாஃப்ட் கல் தூண்களை விட்டு 26 அடி 7.9 மீட்டர் அகலம் மற்றும் 12 அடி -9 இன்ச் 3.89 மீட்டர் உயரமான திறப்பு. இங்குள்ள புத்தர் உருவத்தின் தாமரை வடிவ இருக்கையின் அடிப்பகுதியும் சிங்கங்களின் வடிவமைப்புகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு சிம்மாசனம் மற்றும் ஒரு பாராசோல் அதன் பின்னால் செதுக்கப்பட்டுள்ளது. பெரிய படத்தை விட வடிவமைப்பில் மிகவும் விரிவானது. ஒரு பிரபமண்டலம் அல்லது ஒளிவட்டம் சிலையின் தலைக்கு பின்னால் செதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது 2-4 கரம் கொண்ட தெய்வங்களுக்கு இடையில் உள்ளது. தொல்பொருள் ஆய்வாளர் திரு H.G.P. செல் கருத்துப்படி வலதுபுறம் உள்ள கடவுள் பிரம்மா, இடதுபுறம் உள்ள கடவுள் விஷ்ணு. குகையின் சுவர்கள் ஒரு காலத்தில் சுவரோவியங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டன. அதன் தடயங்கள் குகையின் பின்புறத்தில் உள்ள 2 மூலைகளிலும் உள்ளன. நிற்கும் படம் ஒரு அசாதாரண முத்திரையை சித்தரிக்கிறது. புத்தரின் சிலை இல்லை என்ற பொதுவான நம்பிக்கை இருப்பதால் நிற்கும் படம் வரலாற்றாசிரியர்கள் மற்றும் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களிடையே அதிக விவாதத்தின் மையமாக உள்ளது. படம் 22 அடி 9 அங்குலம் 6.93 மீட்டர் உயரம் மற்றும் தாமரை போன்ற வடிவத்தில் குறைந்த பீடத்தில் நிற்கிறது. அது ஒரு தளர்வான முறையில் பின்னால் சாய்ந்து அதன் கைகளை மார்பின் குறுக்கே மடித்துக் கொண்டது. சிலையின் முகம் சோகமான வெளிப்பாட்டை கொண்டுள்ளது மற்றும் புத்தரின் பரிநிர்வாணத்தை சித்தரிக்கும் சாய்வு உருவம் அதன் அருகில் உள்ளது. இது புத்தரின் மரண படுக்கையில் புலம்புவது துறவி ஆனந்தா என்று சிலர் நம்புவதற்கு வழிவகுத்தது. எவ்வாறாயினும் சுவர்களின் எச்சங்கள் 2 படங்களும் ஒருவருக்கொருவர் அடுத்ததாக இல்லாமல் தனித்தனி அறைகளில் இருந்ததை குறிக்கிறது. ஐயா பரா துக்கித முத்திரை அல்லது மற்றவர்களின் துக்கத்திற்காக துக்கப்படுவதை சித்தரிக்கும் சிலை புத்தரின் சிலை என்று பரமவிதான நம்புகிறார். எவ்வாறாயினும் இது சிங்கள சிற்பத்தில் அரிதாகவே பயன்படுத்தப்படும் சைகையாகும். மேலும் இது நாட்டில் ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே காணப்படுகிறது. மற்றொரு சாத்தியம் என்னவென்றால் புத்தர் ஞானம் பெற்ற 2வது வாரத்தில் அவருக்கு தங்குமிடம் வழங்கியதற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் போதி மரத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தார். மற்ற 3 மட்டும் குறிப்பிடும் சூலவம்சத்தில் உருவம் குறிப்பிடப்படவில்லை. இது புத்தரின் உருவம் அல்ல என்பதற்கான அறிகுறியாக இருந்தாலும் மற்றவைகளை விட முந்தைய காலகட்டத்தில் இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம். சாய்ந்த படம் புத்தரின் பரிநிர்வாணத்தை சித்தரிக்கும் சாய்வு படம் கல்விஹாராவில் மிகப்பெரியது. 46 அடி 4 அங்குலம் 14.12 மீட்டர் நீளத்தில் சாய்ந்திருக்கும் படம் கல்விஹாராவில் உள்ள மிகப்பெரிய சிலை மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவின் மிகப்பெரிய சிற்பங்களில் ஒன்றாகும். இது புத்தரின் பரிநிர்வாணத்தை சித்தரிக்கிறது.
அவர் தனது வலது பக்கத்தில் படுத்திருப்பார். வலது கை தலையை தாங்கி நிற்கிறது. அதே நேரத்தில் இடது கை உடல் மற்றும் தொடையில் உள்ளது. வலது கை மற்றும் உள்ளங்கால்களில் ஒற்றை தாமரை மலர் செதுக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கையின் தொல்பொருள் திணைக்களத்தின் முன்னாள் ஆணையாளரான திரு சார்லஸ் கொடகும்புரே புத்தர் தலையில் இருக்கும் பலகை மிகவும் நன்றாக செதுக்கப்பட்டுள்ளது. அது பாறையில் செதுக்கப்பட்டதை விட பருத்தி அடைத்த தலையணை போல் தெரிகிறது. படத்தின் மேல் பாதம் இடது கால் சிறிதளவு பின்வாங்கப்பட்டது. அந்த படம் புத்தர் பரிநிர்வாணம் அடைந்துவிட்டார், வெறுமனே படுத்திருக்கவில்லை என்பதை குறிக்கிறது. மற்ற படங்களை போலல்லாமல் சாய்ந்திருக்கும் உருவத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்ட பீடம் இல்லை, மேலும் அது சமன் செய்யப்பட்ட வெற்று பாறையில் உள்ளது. படத்தின் பின்னால் உள்ள சுவரில் பாறையில் பல சாக்கெட்டுகள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. அதேபோல் 2 கல்தூண்களின் எச்சங்களும் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. அதன் இப்போது காணாமல் போன பட வீடு மரக்கூரையை கொண்டிருந்ததாக கூறுகிறது. 3D ஆவணப்படுத்தல் பொலன்னருவையில் உள்ள ஹட்டடேஜின் ஜமானி திட்டத்தால் செய்யப்பட்ட 3D ஆவணமாக்கல் 2019 மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும் காண்க இலங்கை போர்ட்டல் சிட்டுவில் உள்ள பிரம்மாண்டமான சிற்பங்களின் பட்டியல்.